ठीक है, हम जा रहे हैं। दोनों को ही जाना पड़ेगा ना, हम लोग को सैलेड उठा रहे हैं। आपको खाना तो खाइए, हम तो नहीं लेंगे। हाँ, हम तो ले रहे हैं। बहुत टेस्टी है। चॉकलेट चॉकलेट पेस्ट्री क्या है? ये केक है। केक, बर्थडे केक। बर्थडे केक है, खाओ। हाँ।